बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत बने 6 माह हो चुके हैं। इत्तेहादी हुकूमत का इक़्तिदार में आने का मकसद ये था कि उस वक्त हुकूमत जिसकी थी इमरान खान साहब की, उस हुकूमत में अवाम पर महंगाई का बहुत बोझ था, अवाम बहुत तंग थे और चाहते थे कि उन्हें किसी तरह से रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो हुकूमत दे नहीं पा रही थी। फिर पीडीएम की इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया कि उन्हें इक़्तिदार में आना है और फिर इक़्तिदार में आकर अवाम को रिलीफ देना है, महंगाई के चुंगल से अवाम की जान छुड़वानी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आज की पीडीएम इत्तेहादी जमातों ने, जब वो अपोजिशन में थी, तो महंगाई मार्च भी किया, उस वक्त की हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ वाइट पेपर भी जारी किया और हमें बार बार बताया गया कि किस तरह से उस वक्त के वजीर आज़म अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। लेकिन इत्तेहादी जमातें अपने तमाम तर दावों और वादों के बरक्स अब भी अवाम को महंगाई के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दे सकी, बल्कि रिलीफ के बजाय उल्टा अवाम पर बोझ ही डाला गया। इमरान खान के दौर में जो महंगाई तकरीबन 13% थी, अब वो 23% से ज़्यादा हो चुकी है। रुपया डी वैल्यू हुआ, डॉलर की कदर बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी। इस तरह से हर अशियाए ज़रूरिया जो है, आम इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी कीमतें भी रोज़ बरोज़ बढ़ती गईं और आवाम पर मज़ीद महंगाई का बोझ डलता गया। इस दौरान हुकूमत हमें ये गिला शिकवा भी करती नज़र आई कि जनाब, हमें हाथ पाँव बांध कर हुकूमत में लाया गया, इसलिए हम आवाम के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। आवाम के लिए तो कुछ ना किया, लेकिन अपने लिए जो करना था, जो करना चाहते थे, वो कर लिया। नाप कानून में हुकूमत ने तब्दीली की जिनका उनको फ़ायदा हुआ। इलेक्शन इस्लाहात लेकर आए जो वो चाहते थे कि ईवीएम से उन्हें मसला था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से उन्होंने महरूम किया। तो जो हुकूमत अपने लिए कर सकती थी वो तो कर लिया, लेकिन इस मकसद के लिए वो आई थी और हमें बताती थी कि हम इस मकसद के लिए आ रहे हैं, अभी तक वो करती हुई हुकूमत नज़र नहीं आ रही। अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि आज की इत्तेहादी जमातें इससे पहले जब ऑपोजिशन में थीं तो महंगाई और मुल्की मसाइल के हवाले से क्या हल पेश किया करती थीं। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने किस उम्मीद के साथ इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया था हुकूमत बनाने में, लेकिन उन्हें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो इत्तेहाद कौम के फ़ायदे में साबित नहीं हुआ। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से हम इनको निकालेंगे। जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है। हम इमरान को चैलेंज करते हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? असेंबलीज को करवा दे, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा। अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख देना है। और जब इमरान खान साहब अब ऑपोजिशन में हैं तो वो मुल्की मसाइल का क्या हल पेश कर रहे हैं, ये भी देख लीजिए। हम इलेक्शन चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त जब पाकिस्तान तेजी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो आपने देखा कि जब ये जमातें ऑपोजिशन में होती हैं तो बुलंदोबांग दावे भी करती हैं और उनके पास तमाम मसाइल का हल भी होता है, लेकिन जब हुकूमत में आती हैं तो उनसे कुछ हो नहीं पाता। यही हाल मौजूदा हुकूमत का भी है। 74 रुकनी काबीना कुछ नहीं कर पा रही, वज़ीर ख़जाना की कुर्बानी दी, उससे कुछ ना बना। फिर कहते हैं कि जनाब, हम रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर रहे हैं। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप समझते हैं कि 6 माह में पीडीएम की हुकूमत ने अवाम को जो रिलीफ देना था उसमें अगर कामयाब नजर नहीं आती तो आपको कुछ करती हुई भी दिखाई दे रही है? देखिए रुबाब, मैं आपके इस नैरेटिव से तो एग्री करता हूं कि उनका कहना ये था, पीडीएम की हुकूमत का कहना ये था कि वो महंगाई के ख़िलाफ़, दीगर इस तरह की जो चीज़ें
جو نااہلی کا وہ ایک ٹیگ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو لگایا ہوا تھا، اس کے خلاف پاور میں آئی ہیں، لیکن در حقیقت تو بات وہی نظر آتی ہے جو عمران خان صاحب نے کی، کہ یہ حکومت اور اس حکومت کے لوگ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے حکومت میں آئے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ وہ والا آبجیکٹیو انہوں نے پوری طرح اچیو کیا۔ انہوں نے نیب کا قانون پاس کیا، نیب کا قانون پاس کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو نیب کے اندر سے رہائی دی گئی، نیب کے کیسز میں سے رہائی دی گئی۔ نیب کا نئے چیئرمین اپوائنٹ کیے انہوں نے، آفتاب سلطان صاحب جو کہ اب نئے چیئرمین ہیں نیب کے، ان کی ڈائریکشنز کے اوپر نیب نے ایسے کیسز جو پچھلے 20 سال سے پروسیکیوٹ ہو رہے تھے، جو کہ جن کیسز کا عمران خان صاحب سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا، عمران خان صاحب ابھی دور حکومت میں آنے کے چانسز نہیں تھے، جب اس وقت کے کیسز بنے ہوئے، نیب کے پروسیکیوٹرز نے نئے چیئرمین کے نیچے جو نواز شریف صاحب کی ڈائریکشنز پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، عدالتوں میں جا کے کہا کہ ہم ان مقدمات کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، آپ ڈسمس کر دیں۔ اور یہ ڈسمسلز ہم نے دیکھے ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ہم نے دیکھا کہ نیب کی کارکردگی کس طرح کی تھی۔ بار بار عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ ایویڈنس اپنا دکھائیں، وہی ایویڈنس جو نیب ماضی میں ٹرائل کورٹ میں دکھاتا رہا، ٹیلی ویژنز پہ دکھاتا رہا، اپنی پریس ریلیز کے اندر کہتا رہا کہ ہمارے پاس ہیں یہ تمام ایویڈنس، ہم سب نے دیکھے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ چلے، وہ عدالت میں جا کے نیب نے کہہ دیا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آپ بے شک ان کو رہا کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا کام انہوں نے کیا وہ ایف آئی اے کے تھرو ہے۔ بہت سے کیسز آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے کے زمرے کے اندر تھے، وہ فالودے والا کیس اور دیگر اس طرح کے فیک اکاؤنٹس کے کیس اور دیگر کیسز جو ایف آئی اے کے نیچے تھے، آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے ان تمام کے اندر ایف آئی اے کے کہنے پہ، یہ نہیں کہ کوئی دفاع اس طرح کا پیش کیا گیا کہ سب لوگ دنگ رہ گئے عدالت کے اندر، نہیں، ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب کے کیس کے اندر، حمزہ شہباز صاحب کے کیس کے اندر جس میں کوئٹل ہوئی ہے، اس میں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، ہمیں یہ لوگ مطلوب نہیں ہیں، ہم ان کیسز کو اس طرح نہیں پرسو کرنا چاہتے۔ تو ہم تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ کے میرے لیے کام نہیں کیا، لیکن اس حکومت کی ویسے تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ انتھک محنت ہے اس کے اندر۔ لا منسٹر صاحب نے بڑی کوششیں کر کے قانون کا مسودہ نیب کا وہ تیار کیا جس کے اندر سے لوگ چھٹتے جا رہے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر صاحب نے 2 بندوں کو، رائے طاہر صاحب کو چینج کر کے نئے ایف آئی اے کے بندہ لگایا جو کہ خاص طور پہ ان کیسز کے اندر حکومت اور حکومت کے جو دیگر لوگ ہیں ان کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے کام نہیں کیا، حکومت نے بڑا زبردست کام کیا۔ جس آبجیکٹیو کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے وہ آبجیکٹیو 6 مہینے کے اندر اچیو کر لیا۔ 6 مہینے میں پچھلے 15-20 سال کے کیسز معاف کر لیے۔ اس سے اچھی کارکردگی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ 15-20 سال لگیں کیسز کو بنانے کے اندر، ان کے ایویڈنس کو اکٹھے کرنے کے اندر، ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے اندر، اور 6 مہینے کے اندر سارے کیسز ریزالو ہو جائیں؟ تو میرا تو خیال ہے حکومت کو داد دینی چاہیے، اتنی اچھی پرفارمنس پہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، حکومت نے اپنے کیسز کس طرح سے معاف کیے اور کس طرح سے اپنے آپ کو ریلیف دیا، صادر رسول صاحب نے اس حوالے سے ہمیں بتا دیا، لیکن جو حکومت ہمیں بتا کر آئی تھی کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کر سکی ان 6 ماہ میں؟ دیکھیں، حکومت کے پاس تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی لایا عمل تھا ہی نہیں۔ اچھا، لایا عمل عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ معیشت پہ یہ دونوں سیاست کرتے رہے، پی ڈی ایم بھی، عمران خان صاحب بھی۔ 2018 میں عمران خان صاحب نے وہ ان ریئلسٹک باتیں کی جو ان کے سامنے آئیں۔ پھر جب عمران خان حکومت میں تھے، پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہوئے، عالمی مارکیٹ کا جو اثرات ہیں اس کے ڈائنامکس جانتے ہوئے انہوں نے سیاست کی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت اس بنیاد پر گھر بھیجنی تھی، یعنی صادر رسول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو انہوں نے اصل میں شاید وہی اچیو کرنا تھا، لیکن عوام کے سامنے انہوں نے یہ ایجنڈا رکھا۔ جب وہ حکومت میں آئے تو ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ اچھا، عمران خان صاحب ابھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سے نکلنے کے لیے الیکشن ہی واحد راستہ ہے، عمران خان صاحب آ کر کس طرح سے نکال لیں گے جو موجودہ صورتحال ہے؟ کیا ان کے پاس پہلے کوئی ایسی ٹیم تھی جو انہوں نے یوٹیلائز نہیں کی جو اب کر لیں گے؟ لیکن موجودہ حکومت نے ایک کام میرے خیال میں
بہتر کیا ہے جو آنے والے دن میں آنے والے برسوں میں اس کے اثرات نظر آئیں گے. وہ 6 مہینے میں نظر نہیں آ سکتے, وہ 1 سال میں نظر نہیں آ سکتے, وہ آئیں گے اگلے 8-10 سال میں. اگر جو پالیسیوں میں تسلسل رہا وہ ہے ان کا جو انرجی سے متعلق انیشیٹو ہے, جو 2030 تک ان کا جو انیشیٹو ہے آلٹرنیٹ انرجی پہ جانا, جس کو یہ 70% جو ڈیپینڈنس ہے یہ فرنس آئل سے, اور جو اس وقت بجلی پیدا ہو رہی ہے تیل سے, چونکہ بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ بہت مہنگی ہو رہی ہے, تو آپ کی جو معیشت ہے یہ توانائی سے جڑی ہے. آپ کیسے کمپیٹیٹو جو مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ لے جا سکتے ہیں, کیسے ایکسپورٹس اپنی بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کے ملک میں انرجی نہیں ہے. انہوں نے تو آ کر وہ جو انڈسٹری کا ایک پیکج تھا وہ بھی ختم کر دیا تھا. تو جب آپ کی انڈسٹری ہی نہیں ہے, آپ کی انڈسٹری چل ہی نہیں رہی, تو آپ کیا ایکسپورٹس کریں گے؟ ایکسپورٹس نہیں کریں گے, آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آئے گا. بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آئے گا تو اس میں آپ کا ڈالر اوپر جائے گا, ڈالر اوپر جائے گا, اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کی پوری معیشت پہ پڑے گا. تو یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہے, کسی کے پاس بھی حل نہیں ہے کہ یہ مہینوں میں کوئی ریلیف دے سکے, یہ بھی نہیں دے سکتے اور اگلے 1 سال میں بھی نہیں دے سکیں گے. ان کے آپ لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ منجھے ہوئے سیاست دان 6 ماہ میں ریلیف تو نہیں دے سکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 11 مہینوں میں بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. دیکھیں, سوائے اس کے کہ قرضہ لے لیں اور اس کو میڈیا کے سامنے تصویر کھچا لیں اور سبسڈی دے دیں, وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب امریکہ جب گئے ہیں تو وہ توقعات کچھ اور لے کر گئے تھے, اور وہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہاں ان کو ان کی توقعات کے مطابق اس طرح سے وہ ریلیف نہیں مل سکا جو ملنا تھا. تو یہ جو اگلے 11 مہینے میں جو کہا جا رہا ہے نا ریلیف نہیں ہو سکتا, کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اپنے 30 سال کے معاشی بحران میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. بدترین وہاں پر اس وقت معیشت کی صورتحال ہے. انرجی پوری دنیا میں مہنگی ہے, ہر چیز جڑی ہوئی ہے انرجی کے ساتھ. روزگار کے مواقع جو ہیں انرجی سے جڑے ہوئے ہیں, آپ کی معیشت انرجی سے جڑی ہوئی ہے. ہاں البتہ ان کا جو ایک انیشیٹو ہے وہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو واقعی آنے والے برسوں میں اس سے اس پوری قوم کو فائدہ ہوگا, وہ ہے ان کا سولر انیشیٹو, جو انیشیٹو انہوں نے 10,000 میگا واٹ پر لے کر جانا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے 16,000 میگا واٹ پر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اس کا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا انیشیٹو ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کہیں کہ بڑی جلدی عوام کو گراؤنڈ لیول پہ کوئی ریلیف مل جائے گا, تو موجودہ حکومت جو ہے وہ 11 ماہ میں بھی کوئی ریلیف عوام کو نہیں دے سکتی. حسن رضا صاحب آپ کی جانب آئیں گے, آپ بتائیں کہ اس حکومت نے 6 ماہ میں کیا کچھ کیا عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اور کیا کرنے جا رہی ہے جس سے عوام کو کچھ سکھ کا سانس ملے گا؟ دیکھیں, میں نے مکمل جو سٹڈی کیا اور اس حکومتی پرفارمنس کو دیکھا تو 2 پہلو ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو نیب قوانین میں ترامیم کی, اس سے نہ صرف حکومتی اور اتحادیوں اور اپوزیشن جماعتوں کے افراد کو فائدہ پہنچا ہے, بلکہ سب ایک ہی جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے سب کو فائدہ پہنچا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں جو بھی 2 الیکشن ہوئے ان کو حکومت کو فی الحال ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ 75 رکنی کیبنٹ تو بنا لی, لیکن ریزلٹس وہ نہیں دے پائے جو دعوے اعلانات کیے جاتے تھے. لیکن اگر دوسری جانب دوسرا پہلو بھی دیکھیں, حالات اس طرح کے دے کی گئی پچھلی حکومت کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کوئی بڑے فیصلے تو کرنا تھے, کوئی ایکشن پلان تو بنانا تھا, اور شاید پی ڈی ایم کو بھی یہ اس حد تک امید نہیں تھی کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جس طرح سچویشن سیاسی عدم استحکام جو بنا ہوا تھا اس کو مستحکم کرنے کے حوالے سے معاشی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بڑے فیصلے لینا پڑے, اور آج ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا جو اس وقت برے حالات پر پاکستان کھڑا تھا. اور یہ سارا کریڈٹ پی ڈی ایم کو جاتا ہے, انہوں نے مل بیٹھ کے جو ہے یہ فیصلے کیے اور ساتھ مقتدر حلقوں کی بھی جو ہے وہ سپورٹ حاصل کی. آئی ایم ایف سے مذاکرات چل رہے تھے, معاملات انہوں نے آ کے پایہ تکمیل تک پہنچائے, اور اچھے ریزلٹس خبریں پاکستان میں سننے کو ملی. اسی طرح فیٹف کے حوالے سے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اچھی سچویشن جو ہے وہ رزلٹ سامنے کو دیکھنے کو ملے. چاہے اگر سفارتی محاذ پر یہ نہ لڑتے, نہ اپنا مقدمہ رکھتے, تو شاید مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑنا تھا. ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 5.5% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اس میں, اور جو آپ نے دیکھا 19.19 روپے فی یونٹ انڈسٹریلسٹ کو دیا, جس سے ایکسپورٹ ہماری بڑی ہیں. اسی طرح امپورٹ میں اگر دیکھیں تو ہماری تقریباً 8% جو ہے امپورٹ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, اور تجارتی خسارہ 17% میں کمی آئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 37% تک کمی آئی ہے. یہ جو ان کی فیڈرل منسٹریاں ہیں
उनके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। इसके साथ साथ अगर देखिए सी पैक के तहत एक और इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया है, उससे काफ़ी चीज़ें बेहतरी होंगी। हमने जो पीडीएम है उन्होंने चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया, उसकी फ़ज़ा को, माहौल को बेहतर बनाया और ताल्लुकात को खुलकर आगे लेके चलने में कामयाब हुए हैं। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और उसके हवाले से काफ़ी जो है वो मामला चलते दिखाई दे रहे हैं। तारीख अभी फाइनल होनी है, जो आइंदा आने वाले दिनों में तारीख फाइनल हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्त ममालिक से काफ़ी अच्छी खबरें पाकिस्तान को सुनने को मिलेगी। वापडा जो है वो पिन बिजली पर काम कर रहा है और अगर देखा जाए तो 9443 मेगावाट की मौजूदा हाइडल पैदावारी सलाहियत को अब बढ़ाकर तकरीबन 11241 बिजली का इजाफा होगा। इसके साथ साथ बहुत बेशुमार मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए इक़दाम किए गए। गंदम पे सब्सिडी दी गई, गंदम की इंपोर्ट पर जो है वो उसकी इजाज़त दी गई। इसी तरह 28 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। 40,000 से जो कमाते थे उनको बेंजीन इनकम सपोर्ट के तहत जो है वो काफ़ी सहूलियात दी गई। आपने हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बड़ी अच्छी बातें बताई, हमें बस आप मुख्तसरन इतना बता दीजिए कि अगर ये सब हुकूमत ने किया और कर रही है तो महंगाई की शरह 13% से 23% से भी ज़्यादा कैसे चली गई और आने वाले 11 महीनों में ग्राउंड लेवल पर आम आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा इन सब इकदामात के बाद? इसके बाद मुझे सादर रसूल साहब की जानब देखिए, डॉलर, इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर पहले नीचे आया था, अब दोबारा जो है वो बुलंदी की सतह पर जाता दिखाई दे रहा है। और इन्फ्लेशन पर अगर देखें तो अप्रैल में जब ये हुकूमत आई थी तो 13.4% पर खड़ी थी और आज अगर देखें तो 27.13%, यानी महंगाई, बड़ी महंगाई में इजाफा हुआ है। डॉलर कम होने के फायदे अवाम तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये एक अच्छी चीज इसमें नजर आती है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में तकरीबन 30% तक जो है वो महंगाई थी, जो कम होकर दूसरे हफ्ते में 28% आई है और डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि तीसरे हफ्ते में 27.13% पर स्टैंड करती है। महंगाई कम उस वक्त होगी जब हमारे मुआशी हालात बेहतर होंगे, सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो मुस्तकम होने की तरफ आएंगे, अदम इस्तेकाम से निकलेंगे। इस सिचुएशन में जो है वो मामला काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपको याद होगा IMF की जो पहले रिपोर्ट आई है उसमें तो उन्होंने बिल्कुल लिखा हुआ है IMF ने कि 19.9% तक इन्फ्लेशन रह सकती है। ठीक है हसन, इस पर आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि आपकी नजर में कुछ बेहतरी की उम्मीद है कि आवाम को आने वाले वक्त में 11 महीनों में कोई रिलीफ मिल सकता है। सादर रसूल साहब, आपकी जानिब आते हैं। इमरान खान के दौर में भी जब महंगाई बढ़ी थी तो उस वक्त की हुकूमत एक जवाब पेश किया करती थी कि हम क्या करें, दुनिया भर में महंगाई जो है वो बढ़ रही है। यही बातें अब की हुकूमत भी करती हैं। 30 साल जो है वो रिकॉर्ड भी टूटे हैं बाकी मुल्कों में महंगाई के। तो इस हुकूमत के लिए ये जवाब दुरुस्त है और इसे इतना मार्जिन दे देना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब होते तो वो क्या करते? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि इमरान खान साहब होते तो क्या करते, लेकिन मैं हसन रज़ा साहब की बात के नंबर्स को जो उन्होंने प्रेजेंट किए तस्लीम करते हुए बसद एहतराम एक तो गुजारिशात करना चाहता हूँ जी। कल इस्लामाबाद में बारिश हुई थी, मुझे थोड़ी हैरत हुई कि हसन साहब ने उसका क्रेडिट भी पीडीएम को नहीं दे दिया कि देखिए इस हुकूमत के दौरान हुकूमत बारिश हुई इस्लामाबाद के अंदर और ये हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो रही है, उससे पहले इस तरह की बारिश नहीं हुई थी। देखिए, गुजारिशात हसन साहब 2-3 बड़ी सिंपल हैं। जो आपने 37% करंट अकाउंट के इंक्रीज़ का नंबर बताया ना, वो इमरान खान साहब के टाइम पीरियड से 37% का उसमें बेहतरी नहीं आई। पीडीएम के अपना नंबर जो जून के अंदर था उससे 37% की बेहतरी आई है। वो इमरान खान साहब के दौर के कंपैरिजन में बेहतरी नहीं आई जिन नंबर्स का आप बात कर रहे हैं। असल हकीकत ये है, और मैं अदील वड़ाइच साहब ने भी अभी जो बात की उससे भी थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। भाई किस सिचुएशन में मईशत दी थी पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस हुकूमत को? 6% उस वक्त ग्रोथ रेट हो रहा था। आजकल कितना है? उस वक्त तकरीबन 5.7% ग्रोथ रेट था। आजकल कितना है? इस वक्त तकरीबन 2.5% पे भी हम पहुंच नहीं रहे। उस वक्त 25 बिलियन के करीब, 22 से 25 बिलियन के करीब हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे। आजकल कितने हैं? हमारे डिफॉल्ट के मसले पड़े हुए हैं। FATF का जिस तरह का क्रेडिट
حسن رضا صاحب نے پی ڈی ایم کو دیا. جی. مجھے تو لگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کے خود اینٹی منی لانڈرنگ لا ختم کیے ہیں اور جا کے وہاں پہ لابنگ کیے اور ایف اے ٹی ایف کے اندر بیٹھے ہیں. بھئی اس وقت بھی ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کے ساتھ جو پچھلے 4-4.5 سال کے اندر ہم نے محنت کر کے اس میں سے نکلے, اس وقت ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے, صرف ایک مسئلہ, وہ یہ کہ نیب کے قانون میں ترمیم کیوں کی جو کہ اس پی ڈی ایم نے کی. صحیح. یہ جو کہنا تھا کہ دوست ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کسی وقت پرنس سلمان بھی آئیں پاکستان, تو وہ بات بھول گئی جب اسلامک کانفرنس ہو رہی تھی اور اسلام آباد کے اندر ایک ہی مہینے کے اندر 2 دفعہ ہیڈز آف اسٹیٹس آف فارن افیئرز آئے تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر. وہ بھول گئے ہم جو یو این کے اندر ہماری ڈپلومسی چل رہی تھی. اب ہماری انٹرنیشنل ڈپلومسی بہتر ہے, عمران خان صاحب کے وقت بہتر نہیں تھی. یہ تو پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس قسم کا کمپیریزن ہے. آخری بات سن لیں. اتنا کچھ اس حکومت میں آیا, آخری بات ڈیفالٹ ہونے کے قریب کیوں؟ آخری بات اگر میں کر سکوں پھر آپ کا کاؤنٹر لیتے ہیں, صادق رسول صاحب کی بات مکمل ہونے دیجیے. جی جی, جو حسن صاحب نے شروع میں فرمایا کہ پاکستان کے اندر نیب کے قانون کا بینیفٹ صرف نون لیگ کو نہیں ملا بلکہ اس کا فائدہ دیگر لوگوں کو بھی ملا ہے, جس میں شاید پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ہوں. حسن صاحب نے بالکل درست فرمایا, ہر پیسے والے شخص کا کیس جو نیب میں موجود تھا اس کو فائدہ ملا ہے, خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو. فائدہ کس کو نہیں ملا اس نیب کے قانون کا؟ پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ نہیں ملا, پاکستان کی ریاست کو اس کا فائدہ نہیں ملا, جو ریکوریز ہو کے ہمارے نیشنل ایکسچیکر میں جانی تھی اس کو فائدہ نہیں ملا. امیر لوگوں کو تو بہت فائدہ ملا ہے, صرف نون لیگ پیپلز پارٹی کے اندر نہیں, اکراس دا بورڈ. صادق رسول صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, جس سے ساتھ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس دور حکومت میں جو ہے بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں, بالکل آئی ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر آئی ہیں تو پھر اتنے سکینڈل کیوں سامنے آتے رہے؟ آپ دیکھیں شوگر کا سکینڈل ان کے دور میں سامنے آیا. سکینڈل آج کل میں تو شاید وہ سیاسی معاملات اس حد تک نکل گئے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سکینڈل نہیں آ رہا. ان کے دور میں بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی سکینڈل آ سکتے ہیں. ان کے دور میں بھی سوالات, تو جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں, اپوزیشن اٹھاتی ہے موجودہ حکومت پر, جو بھی حکومت ہوگی برسر اقتدار. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت کوئی اچھے کام کر رہی ہے تو ہمیں اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ لانگ ٹرم پالیسی کو آگے لے کے چلیں, اور جہاں پہ غلطیاں ہیں ان کو وہ درست کریں. وہ مانتے ہیں کہ ہمارے ریزرو کم ہوئے ہیں, ریمیٹنس جو ہے جو باہر سے آنی تھی ان کو وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے, بالکل ڈاکومنٹس بھی یہی بتاتے ہیں, لیکن وہ اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دعوے تو کر رہی ہے. ہمیں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ بظاہر یہ بات درست ہے کہ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی, ڈالر اگر کم آیا تو اس کے نیچے اثرات اس تک مرتب نہیں ہوئے, غریب آدمی ابھی بھی اسی پوزیشن پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے حسن, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. مجھے بریک پر جانا ہے. عدیل مختصراً بس یہ بتا دیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک تقریب میں موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ پہلے سے بہتر پرفارم کر رہی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی, پارلیمان نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, بڑا زبردست قانون پاس کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کہ ای وی ایم ختم ہوئی, اس نے انٹرنیٹ ووٹنگ کو ختم کیا ہے. اس پارلیمان نے نیب کا ایک ایسا قانون جو ہے وہ پیش کیا ہے, پاس کیا ہے, جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور پارلیمان کا یہ عالم ہے کہ یہ جو 75-74 رکنی کابینہ ہے وہ کورم ہی پورا نہیں ہوتا یہاں پر قومی اسمبلی میں. تو بلاول صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, اگر پارلیمان کا کام چونکہ قانون سازی کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے بڑے زبردست قوانین پاس کیے ہیں کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو نہ ہو, کسی نہ کسی کو تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو نہ ہو, کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے. حکومت کی 6 ماہ کی کارکردگی کیسی رہی, اس پر آپ نے پینلسٹ کی رائے جانی. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم
वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की बात करेंगे, जिसे तीसरी मरतबा मुलतवी कर दिया गया। अमन व अमान की सूरत हाल को जवाज़ बनाया गया। इससे पहले भी 2 बार मुलतवी हो चुके हैं बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, और उस वक्त बताया गया था कि मुमकिन बारिशों और सैलाब की सूरत हाल की वजह से बल्दियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत नहीं करा सकती। बहरहाल पहला मरहला मुकम्मल हो गया, लेकिन दूसरा मरहला मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा, इस पर अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साद रसूल साहब, सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना ही नहीं चाहती, या फिर ये जो जवाब पेश किया जा रहा है अमन व अमान की सूरत हाल का, ये वाकई में ऐसी हकीकत है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हो जाते हैं तो कोई ऐसा मिसहैप होता है तो जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होगी? देखिए, दुनिया भर में ममालिक में और पाकिस्तान में भी माजी में अमन व अमान के हालात बहुत ख़राब रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक में अमन व अमान के हालात जब ख़राब होते हैं तो वहाँ पे इलेक्शंस मुलतवी नहीं हो जाते। पाकिस्तान के अंदर जब हमारा टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म का सबसे वर्स्ट पीरियड चल रहा था, जो सवात ऑपरेशंस के बाद शुरू हुआ और रद्दुल फसाद तक इफ़ेक्टिवली चला, इसके दरमियान में पाकिस्तान ने 2 जनरल इलेक्शंस और 3 दफ़ा मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो करवाए हैं। ये कहना कि इस वक्त जबकि अल्लाह का शुक्र है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पे भी काबू पा चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की पिछली दिहाई में रही। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के, हमारे अवाम के, पुलिस के, दीगर इदारों के, शहदा का यहाँ पे कर्ज़ है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है। ऐसी बात के अंदर ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पहले पानी की वजह से नहीं उठा पा रहे थे, इलेक्शन करवा पा रहे थे ज़िमनी, अब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से दीगर इलेक्शन नहीं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। इफ़ेक्टिवली इसका बेस ग्राउंड ये है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी ना होने की वजह से इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। कल को कोई और वजह हो जाएगी, सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, फिर पता चलेगा कि वो गर्मी ज़्यादा हो गई तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आज धूप ज़्यादा है तो इलेक्शन नहीं होगा, कल हवा ज़्यादा चल रही है तो इलेक्शन नहीं होगा। ये एक्सक्यूज़ेस तो बिल्कुल सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है जो हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी देखी कि इस वक्त सिंध में पॉपुलैरिटी पीपल्स पार्टी की उस तरह नहीं है जिस तरह के उनका ख्याल था। दूसरी जो इससे कनेक्टेड बात है, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तनकीद होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A यानी 140 अलिफ अपने आइन के अंदर डाला, जिसके अंदर ये मैंडेटरी बनाया कि लाजिम है हर सूबाई हुकूमत पे कि वो 3 चीज़ें बल्दियाती हुकूमत को डिवॉल्व करें: पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी सियासी, इंतज़ामी और मईशत की जो ऑटोनॉमी है वो उसको डिवॉल्व करें। उसके बाद से लेके अब तक 12 साल हो गए हैं इस आइन की शिक को हमारे आइन में इंक्लूड हुए हुए। ख्वाह वो नून लीग की हुकूमत हो, ख्वाह वो कोलैबोरेटिव हुकूमत हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की हो, ख्वाह PTI की हो। PTI ने 2 दफ़ा इलेक्शंस करवाए KPK के अंदर, लेकिन पंजाब में हमने देखा कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात पे इलेक्शंस करवाने में उनको रेजिस्टेंस आई, कानून साजी होनी थी, फिर कानून साजी ख़त्म होनी थी। इस दौरानिए में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यही सोचा कि हम बल्दियाती लेवल के ऊपर पावर को डिवॉल्व ना करें, और जिस हद तक हो सकता है मुतल्लिका चीफ मिनिस्टर्स के दफ्तर में और जो सूबाई काबीना है उसके पास नाला गली, कचरा, इस तरह की तमाम चीज़ें भी उसके पास रहें, जिसके थ्रू वो थाना, कचहरी, पटवार के थ्रू वो अपने कुछ काम करवा भी सकते हैं और अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करवा सकते हैं। तो ये जो इफ़ेक्टिवली एक इनर्शिया है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी जमहूरियत के अंदर, बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने का और बल्दियात को पावर डिवॉल्व ना करने का, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो गिल्टी हैं। और ये कहना कि आज हालात की वजह से नहीं था और कल पानी की वजह से नहीं था और परसों हवा की वजह से नहीं होगा, ये उसके ऊपर की सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं। हमारी सियासी जमातें अभी तक बल्दियाती निज़ाम को ओन नहीं कर सकीं जिस तरह आईन पाकिस्तान के अंदर ओन करना लाजिम है। साद रसूल साहब, अब कानून अपना क्या रास्ता इख्तियार कर सकता है? तीसरी दफ़ा जो है मुलतवी किए गए बल्दियाती इंतखाबात, मुमकिन है कि आगे भी, जैसे कि आप भी बात करेंगे, कोई ना कोई जवाज़ बनाकर बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए हुकूमत की जानिब से। अब कानून क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, हमारे पास इसमें एक प्रेसिडेंट मौजूद है। जब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे,
बल्कि चीफ जस्टिस नहीं थे, अभी जज थे, चीफ जस्टिस बनने वाले थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था उस वक़्त की पंजाब हुकूमत के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर, एक पिटिशन की बेसिस पे, कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर 30 दिन दिए या 60 दिन दिए, और कहा कि इतने दिनों के अंदर अंदर आप लाजमी इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब का जो 2013 के अंदर या 14 के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात का इलेक्शन हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ था। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई शहरी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अदालत में एक पिटिशन फाइल कर दे और अदालत से कहे कि ये आइन की मैंडेटरी कमांड है, ये आइन की मंशा है, ये आइन का कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है, उसको हुकूमत किसी प्रीटेक्स्ट पे पूरा नहीं कर रही, तो अदालत हुक्म जारी करे कि इन इलेक्शंस को इस टाइम पीरियड के अंदर करवाया जाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह की पिटिशन सिंध में नजर आए। ठीक है, अदील बड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं, ये जवाब दुरुस्त है सिंध हुकूमत का कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, इस वजह से इलेक्शन को मुलतवी किया गया? फिर ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में भी 10 माह से बल्दियाती हुकूमत नहीं है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में वही कर रही है जो पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है? देखिए, हमारी सियासी जमातों से बस जमहूरियत की बात करवा लिया करें, ना ये खुद जमहूरी हैं, ना इनके अंदर जमहूरियत है, और ना ही जो जमहूरियत का स्पिरिट है उसके मुताबिक ये चलती हैं। बल्दियाती निज़ाम तो परवेज़ मुशर्रफ दौर में था, उसके बाद ये जो बल्दियाती निज़ाम लेकर आए, एक तो वो मजबूरी की हालत में लेके आए, जिस तरह के साथ रसूल साहब ने भी कहा, वो अदालत के कहने पे, अदालत ने जो डेडलाइंस दी, इन्होंने मजबूरी में जाके इलेक्शन करवाए। वो इतना टूथलेस निज़ाम था, वो इख्तियारात ही नहीं थे उन अवामी नुमाइंदों के पास। तो जो बल्दियाती इलेक्शन का जो स्पिरिट है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जो स्पिरिट है, उसके मुताबिक तो वो थे ही नहीं। उसके बाद अब भी देखें, सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत तो उस्मान बुज़दार दौर से इसमें रुकावटें डाल रही है। जब एक कानून बनाते हैं, उसमें उसके रोशनी में हल्का बंदियां होनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद जब हल्का बंदियां हो जाती हैं, ये कानून तब्दील कर देते हैं, वो गैर मौसर हो जाती हैं। अब पहले मैं पंजाब के हवाले से एक आपको ये खबर दे दूं, जो इलेक्शन कमीशन जराए से मेरी बात हुई। एक चीज तो वैसे सामने आ चुकी है कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं, लेकिन अब ये इन्होंने तय कर लिया है कि इसी तरह पंजाब में अगर रुकावट डलती रही तो ये जो पुराना कानून होगा और जो पुरानी हल्का बंदियां हो चुकी होंगी, उसके मुताबिक ये करवा देंगे, अगर इन्हें तसल्ली बख्श कोई जवाब उनकी जानिब से ना मिला, जो कि नहीं मिलना। फिर जो सिंध की बात करते हैं हम, सिंध में देखें जी, सिंध हुकूमत की प्रायोरिटीज आप देखें, वो ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च रोकने के लिए आपको 5-6 हज़ार लोग भिजवा देते हैं, वहां पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए हमारे पास लोग नहीं है। तो ये तो प्रायोरिटीज की बात है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त वहां पर जो कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी और जो अर्बन एरियाज की जो पॉपुलैरिटी का जो इस वक्त ग्राफ है, ये इसमें कोई शक नहीं है बहुत बड़ा थ्रेट है। तो एक रीजन तो, बल्कि सबसे बड़ी रीजन तो यही है। और दूसरी बात है, अगर ये करा भी देंगे तो कौन से इन्होंने बल्दियाती निजाम बनाए हैं, इन कवानीन में कौन से इख्तियारात इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को दिए हैं जिसमें ये बहुत बड़ा को तीर मार लेंगे। असल बल्दियाती निजाम तो वो था जो सन 2000 और उसके बाद वो जो निजाम आया था। अभी ये जो बल्दियाती इन्होंने खुद कवानीन बनाए हैं, उन कवानीन में खुद देखें तो सही इन्होंने रखा क्या है, फिर भी डर रहे हैं कि कहीं असल इख्तियारात अवाम के पास ना चले क्या लेंगे। इन्हें डर है कि इख्तियारात जो हैं बकौल आपके वो अवाम के पास ना चले जाएं। हसन रजा, यही वजह है कि ना पीपल्स पार्टी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तरफ आ रही है, तीसरी दफ़ा मुलतवी कर दिया। फिर पंजाब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, 10 माह से पंजाब में भी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात अभी तक नहीं हुए। देखिए, बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा है और बल्दियाती इंतखाबात ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए अवाम के बुनियादी मसाइल हल किए जा सकते हैं। अगर आप देखें, पावर शेयरिंग कोई भी करने को तैयार नहीं है। यही है ना, पावर शेयरिंग आपने इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली करनी है। और ये अगर आप देखें तो डिक्टेटर जब भी आए, चाहे वो ज़िया का दौर था या अयूब का दौर था या मुशर्रफ का दौर था, तो इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हुए। और सबसे बेहतरीन सिस्टम जो मैंने देखा वो मुशर्रफ का दौर था, उसमें मसाइल, बुनियादी मसाइल हल होते दिखाई दिए। और अगर आप बात करें सिंध के मामला की, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में
जहां पर, बल्कि सिंध में जहां पर उन्होंने देखा कि वहां से हम मुकाबला जीत सकते हैं, जहां से हमारी पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है, उन्होंने वहां पर इलेक्शन करवा लिए। और जहां पर उनको लगा कि यहां पर हमारी पोजीशन वीक है, हम कामयाबी नहीं जो है वो ले सकेंगे, वहां पर उन्होंने डिले करना शुरू कर दिए। देखिए 3 चीजें हैं। उन्होंने पहले तो ऐसे इजला की तकसीम की अपनी मर्जी के मुताबिक कराची में, जहां पर उनका दिल चाहा, जहां पे उनको लगा कि कहां कहां हमारा वोटर्स और हमारे जो है वो फॉलोअर्स बैठे हैं। दूसरी चीज, फिर उन्होंने सूबाई असेंबली में अक्सरियत की वजह से अपनी मर्जी का कानून पास करवा लिया। और तीसरी चीज जो सबसे अहम चीज है वो ये थी कि आबादी की गैर मुनसिफाना तकसीम, कहीं पर 30,000 तो कहीं पर 80 से 90,000 यूनियन कौंसल्स की आबादी जो है वो जाहिर की गई है। इस पर जो है वहां पे MQM को शदीद इख्तिलाफात था कि जो आप हल्का बंदियां कर रहे हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक हों। और दूसरा, कराची के जो देखें, कराची की अवाम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले जो उस पर इल्जाम लगाती है और उस पर अदम इत्तमाद करती है कि वो इतनी 2008 से लेकर हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो कराची के हालात अभी तक बेहतर नहीं कर सके। इसी तरह जो अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर MQM की बारी आती है, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, MQM तो बिल्कुल गायब होती दिखाई दे रही है। और कराची में 88% से ज़ायद सड़कें ऐसी हैं जो खंडरात के मंजर पेश करते हैं, जहां पर नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। इस किस्म की बहुत सारी शिकायत हैं। बेशुमार जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनसे मेरे राब्ते भी हुए, हमारी टीम के वहाँ भी लोग गए, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 98% जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं वो बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। वो चाहते हैं कि आज और फौरी तौर पे बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए वो। लेकिन जो 2% हैं वो हुक्मरान और उनके कुछ चाहने वाले, जिन्हें फ़ायदे हासिल होते हैं, जो नहीं चाहते कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों। और 89% आवाम का ख्याल है कि जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, अगर आप देखें तो वहां पर बेशुमार इलाके हैं। अगर MS जनार रोड, यूनिवर्सिटी रोड, आगे चले जाएं शारा फैसल, वहां पर तो उन्होंने काम किए हैं, लेकिन लांडी, इसी तरह कुरंगी, लियाकताबाद और अंदरून के जो इलाके हैं वो तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। वहां पर तो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, साफ पानी वहां पर नहीं है, सीवरेज का सिस्टम है। लोग कहते हैं कि पहले ये बेहतर, उस वक्त हालात बेहतर होंगे जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इख्तियारात की निचली सतह पर जो है वो हसन, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम में पैनलिस्ट की आपने राय सुनी, सभी की राय यही थी कि मामला यही है कि इख्तियारात निचली सतह पर ना जाएं। यही वजह है कि तमाम जमातें बल्दियाती इंतखाबात कराने से कतरा रही हैं। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।